Bago sa school supplies. 4:35 na! 4:35 na! Hoy, bumili na kayo, pinapagalitan na ako. Grabe naman. Malapit na mag 500k guys, for the go na yan! Kaya guys, check out guys ha, check out! Grabe, ang dami nagpa-power top. Gusto talaga paabutin ng 500k. Wala na kami ng flower! Wala na kaming ano. Wala na kaming kamay. Ano ba yan? Go Sensui. Ay, may nag-cheer pa kay Sensui. Grabe. Thank you. Ayan, pa-compare daw ng medium and small. Meron ba tayo dyan? Ayan na, eto na guys! Ito po yung medium natin, guys. And yung small, ayan kay partner, suot ni partner. Ayan, ito po. And yung medium, guys, ito po yung hawak ni Sensui. Uy, ano ko naman? Hala! Hala! Guys, mag-check out na kayo 2 Ayan, ang daming nag-check out talagang. Grabe naman. What's up guys? Ayan yung dito na! Ayan yung gusto ni Yui, guys. Mag-check out kayo. Kaya guys, yan ang gusto ko sa inyo. Ayan, nandito na yung Yue versus Niue. Dalawa na sila dyan, ha. Kapag bumili, automatic may date kami ni Yue. Kung papayag siya. 450 Tanong mo siya, guys. Go power top para mapasayaw na natin sila for the go! Ayan, pirmahan nyo na lahat. Ikaw. Ayan, guys, ha. Go check out na kayo dyan, guys. Ayan, sa ating yellow basket. Ayan, guys, pa-shoutout daw kay Macdo. Dalawa daw yung chinek out niyang jersey. Ay, tatlo. Shoutout Macdo! Ayan, sinoutout ka na ni US and Sui, ha. Check out ka na dyan. Ayan, guys, Sa go. brisket, bumili ka na. Oh, grabe naman pag-shoutout yun. Power top guys! Ayan, sabi ni Mayora, power top road to 1M. Dani ka Grabe next time, naman ikaw yan. Ikaw naman sumayaw, Dan. Ay, sumayaw yan si Mayora dito na salamin-salamin. So, hindi papatalo, guys, si Yue. Yes! Hindi pwedeng wala. Sim! Oh, grabe. Ayan, guys, ha. Yes po, 2 or more items po yung inyong i-check out. May pirma na po ng dalawa. Kaya dalihan nyo para Yes makaga po. sila. Ayan, guys, once na mag-check out po kayo ng S13 jersey natin, 2 or more po, sure po yung may signature po ni Yue and Sensui, guys. Yes. Ayan na, 2 or more po, 2 or more. And may kasama na rin siyang headman, guys. Ayan. Number 12, may pirma. S13 jersey lang po. S13 jersey lang, guys. Ayan na, S13 jersey lang po yung may kasama pong, ay may pirma po nila. Nasa 478 na. Ayan, Yui pa shoutout, utang na loob. 478. Ayan, kay Kinchi ata pangalan niya. Ayan pa Ang bilis shoutout kasi daw. ng mga comment, Kimchi. Ito po. Nagugutom na si Yui, guys. Kimchi na yung pagkakabasa niya. Kinchi po ata yan eh. Shoutout sa'yo Kenji! Mag-check out ka na! Kinchi daw, Kinchi. Ayan na, Kinchi, sinoutout ka na ni Yui. Ayan na, utang na loob daw. Utang na lang! Yes, utang na lang. Check out na daw. Guys, 483 na. Malapit na mag 500k. Ayan guys, yes po, jersey guys, may pirma na. Okay lang daw po ba yung pag nag-check out sila ng jersey and cup, may yung jersey daw po may pirma na? Dapat dalawang jersey, no? Ayan, yes po, basta guys, pag nag-check out kayo ng 2 or more, sure po doon guys, may ano na po yun. May pirma na yun guys, si Yue and Sensui guys. Ayan, Yan! patingin ng medium size. Ito po guys, yung hawak ni Sensui guys, medium po yan. Ayan na, medium po yan. And yung suot naman po ni Sensui guys is XL. And yung kay Yue po is large. And also naman po, kay partner guys, ayan po, small naman po siya. Hi, Vans! Shoutout sa'yo. Guys, Ayan, guys, Fortnite, grabe ang bilis.